हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप बहन भाई सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ और आपकी दुआओं से अल्लाह का करम है मुझ पे भी ठीक हूँ। तो मैं एक बुज़ुर्ग का कहानी बयान करने जा रही हूँ जो कि मैं किताबों में से मैंने पढ़ी थी। एक बुज़ुर्ग था, उसके 3 बेटे थे। जब वो ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गए तो उनके बड़े 2 बेटे जो कहने लगे कि हमें विरासत जो है ना जायदाद की वो मुझे दे दो, अब बांट दो हमें तीनों में से। छोटे बेटे से दोनों बड़े भाइयों ने पूछा कि अब जायदाद बांटने का वक्त आ गया है तो क्यों ना जायदाद बांट ली जाए। तो छोटे बेटे ने कहा जिसने बाप को रखना है उसको हिस्सा नहीं मिलना, जिनको हिस्सा मिलना उनको बाप नहीं मिलना। बड़े दोनों देख के उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहते ये पागल है, ये जान के कहता है। उसने कहा मैं ठीक कह रहा हूँ। बड़ों से उसने कहा मैं ठीक कह रहा हूँ कि मुझे बाप चाहिए, मुझे जायदाद नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर अपने बाप को रख और हमें जायदाद दे दे, हम दोनों बांट लेंगे। हालांकि वो बहुत गरीब था, वो छोटा जो था ना वो बहुत गरीब था, उसके पास इतना माल जायदाद नहीं था, गुजर बसर मुश्किल से चलता था। तो उसने बाप को रख लिया, जायदाद उन दोनों बड़े भाइयों को दे दी। अपनी बेगम को बुला कर कहने लगा ए करमा अली, अल्लाह दी बंदी, मेरे बाप नाल कोई गुस्सा होगी तो मेरे ते निकाल नहीं, मेरे बाप ਨੂੰ कुछ ना कही, ਉਹਨੂੰ प्यार नाल पेश आई। वो ਵੱਡਿਆਂ दोनों बेटियां ਦਾ बहुत सत्याया, दुखों में मुबतला, उन्होंने उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है तो उन्होंने कोई दुख तकलीफ़ तेरी या मेरी तरफ ना हो। उसने कहा अल्लाह की बंदी ने कि ऐ मेरे सरताज, अगर बाप तेरा है तो बाप मेरा भी है, ये नहीं कि सिर्फ तेरा ही बाप है, बाप मेरा भी है। मैं इसका ख्याल करूँगी और अपने से ज़्यादा करूँगी, अपनी कोशिश से ज़्यादा इसका ख्याल करूँगी, अपने वालिद है मेरे। तो उस बुजुर्ग ने जब उसे आवाज़ देनी बहू को, उसने जूते का भी नहीं, दुपट्टे का भी नहीं इंतज़ार करना कि ये उठा लो या पहन लो। उसने दौड़े दौड़े जाना, अब्बू जान क्या बात है, अब्बू जान खाना चाहिए, पानी चाहिए, क्या चाहिए। तो जो कुछ उसने कहना था वो कह देता था। जब उनका वक़्त करीब आ गया मरने का, उसने कहा मेरी बेटी और बेटा दोनों मेरे पास आके बैठे हैं। आ गया बहू और बेटा। उसने कहा मेरी बहू नहीं बेटी है, आए मेरे पास बैठ के। तो उसने हाथ उठाए और अल्लाह पाक से दुआ की, या अल्लाह मैं इन पे बहुत खुश हूँ और तू भी इन पे खुश हो जाना। या अल्लाह इनको खुशियाँ अता करना, इनको इतनी दौलत अता करना, जो कुछ है दुनिया में सब कुछ इनको अता करना। या अल्लाह मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इनको किसी मुश्किल में ना पड़ने देना। बंदे का उस बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो उसके बेटे के पास कोई पैसा नहीं था, सोच में गुम हो गया क्या करूँ। अब कफन दफन का इंतज़ाम किया, उसके बाद मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, मुश्किल से गुजर बसर हो रहा था। एक रात उनको ख्वाब में आया एक बुजुर्ग और कहने लगा फलां जगह पे 20 रुपए पड़े हैं, जाके उठा लो। उसने कहा इसमें कोई बरकत? उसने कहा कोई नहीं। उसने कहा मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए जिनमें बरकत ही नहीं है। तो दूसरी रात को फिर ख्वाब में आ गया, उसने कहा 10 रुपए पड़े हैं। उसने कहा मेरा कल वाला ही सवाल है, अगर कोई पैसे में बरकत है तो। उसने कहा कोई नहीं।
اس نے کہا جاؤ پھر مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے۔ تیسرے دن پھر آ گیا وہ بزرگ خواب میں، اس بیٹے چھوٹے کے خواب میں پھر آ گیا، کہنے لگا اب اس میں 1 روپیہ پڑا، اس جگہ پہ جا کے اٹھا لو۔ تو وہ گیا اور اٹھایا اس نے 1 روپیہ، اس نے کہا خواب میں، پہلے اس نے کہا اس میں برکت کہتا بے بہا، اس نے جا کے اٹھایا اور دیکھا 1 روپیہ، اس نے مچھلی خرید لی، مچھلی خرید کے لے آیا، کہتا ہے بچوں کو بھی کھلائیں گے اور ہم بھی کھائیں گے، بیگم کو دی۔ بیگم جب چھیلنے بیٹھی اس کو کاٹنے کمرے میں، تو اس میں سے 2 ہیرے نکلے، 2 ہیرے نکلے تو وہ چیخ پڑی، جب چیخ پڑی تو اس کے شوہر نے کہا کیا ہوا، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ کہتی ہے مسئلہ یہ ایسا شور کیوں نہ مچاؤں۔ وہ گیا اندر، اس کا شوہر اندر گیا، اس نے دیکھا 2 ہیرے، اس نے کہا 1 ہیرا لے جاؤ اور جا کے بیچ کے تو سارا کچھ لے آؤ، سامان وغیرہ جو کچھ لینا ہے۔ اس کی قیمت کسی سنارے کے پاس نہیں تھی۔ صاحب نے کہا فلاں بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں اس کی قیمت ملے گی۔ وہ آدمی گیا اس کے بادشاہ کے پاس لے کے، بادشاہ نے کہا اس کے 30 بوریاں تجوری میں سے بھر لو، 30 اونٹ سونے کے پیسوں کے لاد کے اس نے دے دیے۔ تو اس نے کہا یہ 1 ہیرا نہیں ہے، 2 ہیرے تھے۔ اس نے کہا ایک آپ نے اپنی مرضی کی قیمت تم نے لگائی ہے، دوسرے کی میں اپنی مرضی سے لگاؤں گا۔ اس نے کہا بتاؤ؟ اس نے بتایا کہ اب تو نے 30 اونٹ لاد کے دیے تھے، اب میں 60 اونٹ لاد کے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ جب وہ لے گیا تو وہ اتنا امیر ہو گیا، اتنا امیر ہو گیا کہ اس کے بھائی جو ہیں بھابیاں، صبح و شام ان کے دروازے پہ آپ نے کیا کر دیا، ایسی کون سی آپ کے پاس جائیداد آ گئی آپ اتنے امیر ہو گئے۔ اس نے کہا میں نے باپ کو رکھا تھا، تجھے جو چاہیے وہ لے جاؤ۔ یہ باپ کی دعا ہے اور باپ کا نتیجہ رکھنے کا۔ تو اس لیے کہتے ہیں بزرگوں سے تنگ نہ آیا کرو، بزرگوں کی دعائیں لیا کرو۔ جب وہ دعا دیتے ہیں تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا جسے خوش کیا ہو۔ اللہ حافظ۔